ماشاءاللہ اپنی باتوں سے میں نمایا گیا. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ربط فی امرین لم تدری ما توسط به کتاب اللہ سنت رسول اللہ. آخری وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک کہ تم ان پر عمل کرتے رہو گے تو کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ رسول نے فرمایا لا یاتی فرما کچھ حدیث کتاب میں جلدی ختم کرنے والا ہو. لا تقوم الساعة حتى يأتي على الناس زمان یہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر وہ زمانہ آ جائے ایک دوسرے کو دوسری قوم کے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو ستم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو آپ کے پاس آپس میں اس طرح بلائیں گے کہ جس طرح کھانے والا دسترخوان میں بلاتا ہے آگے آپ کے کھانا کھا لیجیے اس طرح دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کریں گے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہوگی کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ رسول نے فرمایا نہیں آپ کی تعداد نہیں اس کا کم نہیں ہوگی بلکہ غصہ ان کا غصہ اس سے آپ اتنے ہوں گے جیسے دریا کا جھاگ ہوتا ہے ادھر سے دریا آیا ادھر نکل جاتا ہے ادھر سے ادھر جھٹکا گیا پانی کا تو پورا لہر جاتا ہے. آپ تعداد کے اعتبار سے تو بہت ہوں گے لیکن آپ کی حیثیت دریا میں تیرنے والی گھاس تنکوں کی طرح ہوگی. پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا خود دنیا موت اس وجہ سے ہوگا کہ دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے بھی نفرت ہو جائے گی. حدیث صاحب اس لیے چاہیے ہم قرآن کو سمجھیں اس پر عمل کریں تو ہم زندگی کے اندر سمجھ سکتے ہیں. ہم ماشاءاللہ قرآن کا فضل ہوگا. سبھی حضرات خاموشی سے رہے مائیں بہنیں قرآن پڑھا جائے گا غور سے سنیں. جب قرآن سنا جائے تو آپ خاموش ہو جائے کر کان رکھ کے سنا جائے. اس کے بعد بھی جو حضرات انعام دینا چاہیں بچے کو انعام سے نوازیں. پھر اس کے بعد دعا ہوگی. مولانا محمد سلمان صاحب ختم شریف کرائیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله صدق الله العظيم. سبحان الله ماشاء اللہ فضیلت حفظ قرآن قاری اور طالب علم نام پیش کرے گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا بیٹا بیگان ہو گیا Gracias.
जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। हाफिज को ये हुक्म मिलेगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, अपनी मंजिल की जानिब तू रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा। ठहर जा माई कसमा काम हो गया, ठहर जा माई कसमा, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा, ऐसा मनोवर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है, कल को पता चल जाएगा, ऐसा मनोवर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, अल्लाह अल्लाह रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अजमल है ये राहिल है ये अकरम है ये अकमल है, देख फजीलत देख हकीकी दूरी से भी अफजल है। अजमल है ये राहिल है ये अकरम है ये अकमल है, देख फजीलत देख हकीकी दूरी से भी अफजल है। ऐसा कामिल जब कोई इंसान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। मर्द नहीं है कोई भी मोमिन, बल्कि अमर हो जाता है, पैर गिराया पर रहता था पागल हो जाता है। मर्द नहीं है कोई भी मोमिन, बल्कि अमर हो जाता है, पैर गिराया पर रहता था पागल हो जाता है। जो हर जो इस पर